बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अगस्त 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में वज़ारत तजारत का छापा 9.2 किलो सोने के ज़ेवरात जब्त कर लिए गए। सऊदी वज़ारत तजारत ने रियाद के जनूबी सनती इलाके में गैर कानूनी कारखाने पर छापा मारकर जाली तजारती मार्के वाले सोने के 1368 ज़ेवरात जब्त कर लिए, जिनका मजमूई वज़न 9.2 किलोग्राम है। आजल न्यूज़ के मुताबिक तजारत ने यह कार्रवाई सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के साथ मिलकर अंजाम दी। फैक्ट्री में काम करने वाले गैर मुल्कियों को मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। और इसके अलावा वज़ारत तजारत का कहना है कि ज़ब्त किए जाने वाले सोने की मिकदार 9,258 ग्राम थी और इसकी मार्केट वैल्यू 37 लाख रियाल से ज़ायद है। वज़ारत का कहना है कि इस मामले में मुलव्विस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कीमती धातों और पत्थरों के कानून और ट्रेडमार्क कानून की दफ़ात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शाह सलमान मरकज़ उसकी जानब से पाकिस्तान में फूड बास्केट्स तकसीम की गई। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खदमात ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी प्रोग्राम के तहत फूड बास्केट्स तकसीम की। सऊदी खबर संचार ASPA के मुताबिक सूबा सिंध के इजलास, सांगड़ और बदीन में 1990 फूड बास्केट तकसीम की गई, जिनसे 15,388 ज़रूरतमंद अफराद ने फ़ायदा उठाया। जद्दा आलमी मास्टर्स स्नूकर चैम्पियनशिप शुरू, 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में जुमे से आलमी मास्टर जो स्नूकर चैम्पियनशिप है वो शुरू हो गई है। ये इवेंट स्नूकर की दुनिया की 4 बड़ी चैम्पियनशिप में शामिल है। इसके मुकाबले 16 अगस्त तक शहजादा अब्दुल्ला अल फैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक चैंपियनशिप में दुनिया भर से 144 खिलाड़ी शरीक होंगे, जिनमें बरतानवी चैंपियन जेड ट्रम्प और चीनी वर्ल्ड नंबर 1 शाओ शेनतोंग समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। टूर्नामेंट की नामी रकम 20 लाख बरतानवी पाउंड से ज़्यादा है। इवेंट में 10 सऊदी खिलाड़ियों समेत 16 खिलाड़ी वाइल्ड कार्ड के तहत शरीक होंगे, जिनमें पाकिस्तान के आसिफ मुख्तार और अदील अक्तस भी शामिल हैं। इसके अलावा बहरीन और मिस्र के खिलाड़ी भी शामिल हैं। मुकाबले के इब्तदाई 5 दिनों में 8 मैचेज होंगे। फाइनल 16 अगस्त को खेला जाएगा। ये चैंपियनशिप सऊदी अरब में खेलों के फ़रोग़ की कौमी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब को आलमी स्पोर्ट्स हब बनाना है। हीरोइन के गैर मुल्की स्मगलर को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन में हीरोइन के गैर मुल्की स्मगलर की सज़ाए मौत के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक अफगान शहरी मोहम्मद असगर मोहब्बत को कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने हीरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया था। मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शवाहिद के साथ उसे अदालत में भेजा गया, जहाँ जुर्म साबित होने पर अदालत ने सऊदी अरब के कानून के मुताबिक मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया। इब्तदाई अदालती फैसले को आला अदालत ने बहाल रखा। उसके बाद ईवान शाही से सज़ाए मौत के अहकामात की तौसीक होने पर मक्का रीजन में वज़ारत दाखिला ने सज़ाए मौत पर अमल कर दिया। वज़ारत दाखिला ने कहा, सऊदी हुकूमत अपने शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को नशे की हलाकत खेजी से बचाने के लिए मुस्तैद है और इस हवाले से मंशियात की स्मगलिंग में जो भी मुलव्विस होगा उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। हार्ट अटैक का ख़तरा कम, खून का अतिया किन बीमारियों से बचाता है? अंदाज़ा कीजिए ऐसी सूरत हाल का जब किसी को खून की अशद ज़रूरत हो और वह मिल ना रहा हो, क्योंकि दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसे हालात दरपेश होते हैं। ऐसा नहीं कि लोग एहतियात देते नहीं, मगर ऐसा ज़रूर है कि उनकी तादाद ज़रूरत के मुकाबले में इंतहाई कम है। खून का अतिया देने से पहले ज़रूरी बातों जैसे ब्लड टेस्ट, उम्र, सेहत के साथ साथ ज़्यादातर लोगों को ये भी मालूम है कि उसके बाद क्या करना है, मसलन जूसेस पीना, अच्छी खुराक लेना, 3 माह तक मज़ीद अतिया ना देना वगैरह। ताहम ज़्यादातर लोगों को सुना ये जुमला तो याद है कि उसके सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं, मगर ये नहीं पता कि इस तरह वो किन ख़तरनाक बीमारियों की पहुँच से दूर हो जाते हैं। अरब मैगज़ीन सैदती में शाये होने वाले मज़मून में ह्यूस्टन हेल्थ केयर का हवाला देते हुए इस हवाले से काफ़ी अहम मालूमात दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर जाते और आधे लम्हे के दौरान दुनिया में किसी न किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ज़िंदगी की डोरी को बंधे रखने के लिए ज़रूरी है। इसकी बदौलत जिस्म के खुलियों तक ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन की रसाई होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत हाल के बावजूद भी खून अतिया करने के अहल अफराद में सिर्फ 3% ही सालाना तौर पर अतिया देते हैं। खून का अतिया देने से जहाँ इंसान को खुशी मिलती है, वो किसी के काम आया है, वहाँ ये भी हकीकत है कि उसे उस मरीज़ की जान बचने के इम्कानात बढ़ते हैं। तो साथ ही अतिया देने वाले को भी फ़ायदा हासिल होता है, जिसमें मोहलक जो इमराद हैं उससे बचाव भी शामिल है।
ہارٹ اٹیک کے خطرات میں کمی، سال میں کم از کم ایک بار خون کا عطیہ دینے سے بہاؤ میں بہتری آتی ہے اور شریانوں کی بندش کے امکانات میں کمی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایتھروسکلروسس جیسے جو ایسی حالت کو کہتے ہیں جب کولیسٹرول، چربی اور دوسرے کیمیکل شریانوں کی دیواروں پر تہہ بنا دیتے ہیں جس سے وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ اس طرح خون میں آئرن کی زیادہ مقدار بھی شریانوں کو سخت کر سکتی ہے۔ خون کا عطیہ دینے سے آئرن میں کمی آتی ہے اور ایتھروسکلروسس کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ باقاعدگی سے چیک اپ جو ہے وہ نہیں کرواتے، تاہم خون کا عطیہ دینے سے ان کا مختصر جسمانی معائنہ جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خون دینے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ خون کا عطیہ دینے والا اس کو بلڈ گروپ کے بارے میں علم ہو اور وہاں اس کی مختصر سی میڈیکل ہسٹری بھی وجود میں آ جاتی ہے، جہاں اس کا بلڈ پریشر، نبض کی رفتار، جسم کا ٹیمپریچر، کولیسٹرول ٹیسٹ اور ہیموگلوبن کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آئرن لیول بھی چیک ہو جاتا ہے۔ محکمہ ٹریفک ڈرائیوروں سے پیدل چلنے والوں کے کراسنگ سے پہلے رکنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص کراسنگ سے پہلے رکنے کی اہمیت پر زور دیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس کی تعمیل سڑک کو ہر ایک کے لیے محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں محفوظ طریقے سے کراس کرنے دیں، سڑک پار کرتے وقت پیدل چلنے والوں کو ترجیح دیں۔ یہ ہدایات سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے ڈرائیونگ کلچر کو فروغ دینے اور ٹریفک سیفٹی کو بڑھانے کے لیے مہم کا حصہ ہے۔ ای سگریٹ پینے سے دل کے دورے کا خطرہ 33% بڑھ جاتا ہے۔ کارڈیالوجی کے کنسلٹنٹ اور پروفیسر ڈاکٹر خالد النبر نے نوجوانوں کو ای سگریٹ پینے کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دل کے دورے کا سبب بننے والے عوامل میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ایک آگاہی پوسٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ بخارات سے دل کے دورے کا خطرہ 33% تک بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کبھی سگریٹ نہیں پیتے۔ انہوں نے ایک انتباہ کی بنیاد پر امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے جریدے سرکولیشن میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ پر بات کی کہ جو قلبی تحقیق میں مہارت رکھنے والے دنیا کے ایک معروف جریدے میں سے ایک ہے۔ ریسرچ کے مطابق ای سگریٹ کا استعمال دل کے نظام پر مضر اثرات کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سانس لینے والے مادے سوزش کے نشانات کو بھی بڑھاتے ہیں، شریانوں پر منفی اثرات ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت سے نوجوان بالغ اس لت میں نظر آتے ہیں اور اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ مشرقی صوبے کی پولیس نے ایک اپارٹمنٹ کے اندر جسم فروشی کے الزام میں 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ مشرقی صوبے کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جنرل ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی سیکورٹی اینڈ کامبیٹ ہیومن ٹریفکنگ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا جہاں پر جسم فروشی میں ملوث 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے انہیں پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ فلائی ناز 2 اکتوبر 2025 سے ریاض اور نیروبی کے درمیان 3 ہفتہ وار ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر رہی ہے۔ دنیا کی معروف کم قیمت والی ایئر لائن اور مشرق وسطیٰ کی کم لاگت کیریئر نے 2 اکتوبر سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کینیا کے نیروبی کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔